بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ سمجھ نہیں آئی، پھر میں نے کہا کہ اس کی کتاب چھپ گئی جنوری 2018 میں چھپ کے آ گئی تھی، ٹھیک اسی بالکل سال ایسے میں ہوا، عمران خان وزیر اعظم بنا یا نہیں بنا؟ بنا بالکل نہیں، اس کے بعد بنا جب اس کے کا بعد نام بنا نا، چھپنے لگا۔ کتاب پہلے آئی اس کے جی بعد عمران خان بنا نا، جی ٹھیک ہے نا بالکل بات؟ ایسے۔ اگر اس کی کتاب غلط تھی اور اس کے کردار پر حملہ تھا، وہ تو ملک کا وزیر اعظم تھا، اس کو تو قانون پریولیج دیتا ہے کہ اس کو جیل میں بند کرا دیتا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ انگلینڈ میں تھی۔ نہیں نہیں، کتاب پاکستان میں چھپی ہے یار، کیا بات کرتے ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، انگلینڈ میں چھپی ہے، نہیں نہیں، پلیز پاکستان میں، تھوڑا سا سرچ کر لیں، نہیں پلیز سرچ نہیں، کر اچھا بات سنیں، لیں۔ نہیں یہ انگلینڈ میں چھپی ہے ڈاکٹر صاحب، آپ غلط کہہ رہے ہیں نہیں میرے نہیں پیارے۔ یار، ایک بات سنتے نہیں ہو تسی یار، کسی کی بات پوری بھی سنا کریں۔ یہ ڈاکٹر صاحب کتاب کا ISBN نمبر اس نے انگلینڈ سے لگوایا، یہ پاکستان میں فیروز سنس اور دوسرے چھاپے خانوں نے لاکھوں کتابیں چھاپی پاکستان میں، یہ والی۔ عمران خان نے کبھی عدالت میں یا کسی جگہ جا کر کہا کہ یہ کتاب غلط ہے، جھوٹ ہے، اس کو پاکستان میں بین کیا جائے؟ یہ بتائیں، ہے آپ کے پاس کوئی ثبوت؟ کبھی عمران خان نے کہا اس کتاب میں ایک جھوٹ کافی ہے، ایک جھوٹی لائن کافی ہے اس کو بین کرنے کے لیے؟ یہ آج بھی پاکستان میں ملتی تھی، عمران خان کے دور میں بھی پاکستان میں ملتی تھی، یہ ہمیشہ سے پاکستان میں ہے۔ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے عمران خان نے اس پر آبجیکشن کیا ہو کہ اس میں باتیں غلط ہیں، اس کا وہ بیان دکھاؤ؟ کیونکہ ریحام خان کہتی تھی اگر اس نے ایک دفعہ کہا نا یہ غلط ہے تو میں نے ہائی کورٹ میں چلے جانا ہے۔ پاکستان کی ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، بالکل جناب، جہاں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، گاجریں ملیں گی کھانے کے نہیں لیے، نہیں یار، جس سے آپ پیٹ میں نہیں نہیں درد نہیں ہوگا۔ نہیں نہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں، سوال پر غور کریں۔ کیا عمران نیازی نے پورے دور میں آج کی تاریخ تک کبھی یہ کہا، یہ بیان دیا کہ ریحام خان نے یہ باتیں غلط لکھی ہیں اس کتاب میں؟ آپ کے پاس ہے ایسا کوئی بیان؟ آپ کو میں بتاؤں، عمران خان یہ بیان دینا چاہتا تھا، اس کو جیو ٹی وی نے کہا پتر یہ عورت ڈوئل نیشنلٹی والی ہے، تو نے اس کی کتاب کے خلاف بیان دیا، یہ یورپ میں بھی چھپی ہے، پاکستان میں بھی چھپی ہے، تو جیل میں چلے جائے گا، اور تیرا بیان اس نے عدالت میں غلط ثابت کر دیا، تیری وزیر اعظم جعلی جیڑا تو بنیا پھرنا ہے تو پھر جیل دیاں چکیاں پیسیں گا۔ اس کو مسلم لیگ نون نے 3 مرتبہ نیشنل اسمبلی میں کہا کہ ریحام خان کی کتاب کے خلاف تو رٹ کیوں فائل نہیں کرتا، انہیں جواب ہی نہیں دیتا۔ دسو عامر صاحب کیوں؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ نہیں نہیں نہیں، ابھی تک دیکھیں سوال کا جواب میری بات سنیں، یہ بات ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب، یہ بات ہوئی تھی پارلیمنٹ میں، جو ہمارے علماء کرام تھے انہوں نے پوچھی تھی اس سے، اس نے بولا کہ خاتم النبیین لا نبی اباتی، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ نہیں وسلم نہیں، اور یار آپ دیکھیں، آپ تو قادیانیوں والی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا خاتم النبی، یار میں پوچھا خاتم النبیین تاڑے کو، میں کیا ہے کہ وہ میں بات کرنا نہیں نہیں نہیں، وہ آپ کو بعد میں آتا ہے نا۔ آپ پہلی بات میں نے سوال یہ کیا ہے، کیا عمران خان نے ریحام خان کے خلاف رپورٹ کی، اس کی کتاب بین کرائی، اس کے خلاف عدالت میں کیا، اسے کئی مرتبہ قومی اسمبلی میں کہا گیا ریحام خان یہ کہتی ہے، تو اس نے کبھی جواب نہیں دیا، صرف ایک بیان ٹی وی میں انٹرویو میں کہا کہ اس کی میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی میں نے اس عورت سے شادی کر لی۔ آپ مجھے بتائیں کیوں نہیں ایسا کیا؟ تو ڈاکٹر صاحب اس کو بھی پتا تھا یہ عورت بد چلن ہے، اور نہیں دیکھیں، وہ اس سے بڑا بد چلن ہے، اس عورت کی کوئی ناجائز اولاد نہیں ہے۔ میں آپ کو 7 اولادیں عمران خان کی ناجائز دکھا دیتا ہوں۔ اس کو حکم ہے کیلیفورنیا
की अदालत ने कि टीरियन खान जो है वो तेरी बेटी है, उन्होंने डीएनए टेस्ट करवाया, इसको जेल में बंद करके पकड़ के ये 3 दिन कैलिफोर्निया की जेल में बंद रहा जहाँ पर इसका टेस्ट हुआ, और उसके बाद इसको अदालत में पेश किया टेस्ट रिज़ल्ट के साथ। मैं आपको वो टेस्ट रिज़ल्ट और अदालत का बयान बता देता हूँ जो कहता है ये इसकी बेटी है। पाकिस्तान में इससे कहा गया कि तेरी बेटी है, इसने इनकार कर दिया मेरी बेटी नहीं है। एडा वड्डा फ्राडिया ते हरामी। डॉक्टर साहब आजकल तुसी हो इमरान खान दे पीछे, मैं हुण की कहूं? नहीं मैं इमरान अच्छा, खान के पीछे अच्छा, नहीं हूँ। नहीं देखिए, आप जवाब दें, मुझे कन्विंस करें। नहीं आप डॉक्टर मुझे साहब, मैंने बताएं। तो अपना डॉक्टर साहब नहीं यार, नहीं, ऐसा नहीं, मिर्जाइयों वाली बात नहीं करनी यहाँ पर। आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान ने हाँ या ना क्या इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया आज तक? नहीं लिया ना। पहले अबू तालिब नहीं डॉक्टर साहब, पहले अबू तालिब मुशरक नु ब्लॉक करे हो ना, ए तो वनोज बिला की लिख रहने लिया। दे उसको, ब्लॉक नहीं करना, रहने दे, वो अपनी नहीं वो दिल का लिख इजहार कर रहा है मेरे प्यारे। कादियानी तो वनोज बिला ऊपर दुरूद शरीफ। उसको ये उसको रहने नहीं, ये दे ना। कौन है किसको बारे ये में? अबू तालिब मुशरक, ये मुशरक के नाम से, अबू तालिब के नाम से आईडी, इसको ब्लॉक करे ना। ये शायद वो लोरी नहीं है, लोरी जमात जो है। अच्छा लोरी रहन दो, ਉਹ कादियानी ਤੇ ਉਹਨੂੰ जमात। ਲੈਸਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋ। मुर्तद आदमी है, अपना कादियानी है, किसी दा बच्चा। अच्छा अपना शाह जी आज 14 अगस्त के बारे में लफाज नहीं यार देखें, पहले बात पूरी होने चले देना। छोड़े, नहीं बात खत्म होगी ना बात। नहीं कोई खत्म, अभी तो शुरू नहीं बात छोटा या नहीं आप देखें, नहीं देखें, आपने कादियानियों वाली बात मेरे साथ नहीं करनी है, वो भी जवाब नहीं देते नहीं सवाल डॉक्टर का। साहब मैं छोटी सी बात करके मैं म्यूट लगा। ना मैंने बात सुननी नहीं। आप पीछे चले जाए, अमर खुद कादियानियों पे लाने डाली है। नहीं कादियानी क्यों उसके यार मैं पूछा उन्हें लानत पाई या नहीं पाई, वो तो बात दी सवाल है। मैं ये पूछ ही नहीं रहा आप कादियानियों की तरह इधर दाएं बाएं सज्जे खप्पे एक मुर्तद ਨੂੰ मुझे भी कादियानी बना दो, चलो बना दो डॉक्टर साहब, मैंने भी नहीं कादियानी को ਤੁਸੀਂ मसला है। गल्ला कादियानियां वाली ही कर रहे हो। देखिए मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों की दुआ कभी कबूल नहीं करता, ये मैं आपको बता दूं। और आपके हक में भी कोई दुआ करेगा वो भी कबूल नहीं होगी। अच्छा किबला शाह साहब एक अर्ज है मेरे प्यारे, बहुत नहीं एक आज मिनट 14 अगस्त है। नहीं कियानी साहब एक मिनट इमरान आमिर साहब ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ कदी इमरान खान ने इस औरत बारे कोई एक्शन लिया है? बस इसका हाँ या ना में जवाब दें। नहीं लिया, बस खत्म हो गई। कादियानियों वाली बातें मत करें। अब देखें, अब मैं आपको क्या दिखाता हूँ। ए लो जी देखो, हुण देखो ये औरत कहंदी की है। ए देखो जी, ये देखे इसकी किताब में फोटो लगी हुई है, कहती है कोकेन के ये जो भरे हुए थैले है ना, ये 50 ग्राम से ज्यादा कोकेन है। कहती है ये उसे इमरान खान की जेबों में मिली। डॉक्टर साहब ये तो बगैरत औरत सी ते इन्हें नहीं यार, बगैरत छो, सारे ही बगैरत ने, कादियानी बगैरत नहीं है। डॉक्टर साहब एक मिनट गल सुनो। उस मर्द दी ओने हाले निकाह कीता सी। नहीं यार आप नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, ये औरत बिल्कुल बगैरत नहीं है। मैं रिहाम खान से जाती तौर पर मिला हूँ। रिहाम खान एक बड़ी हो गश्ती रही है, मैं तेन प्रूफ दवा फिर। नहीं उसको छोड़े पर नहीं आमिर साहब, आप इस्लाम के दुश्मन हैं। आप सच्ची मेरी बरात पर मत आया करें फिर। देखें ये हमारा झगड़ा हो जाएगा। यहाँ पर बात होती है अकल की और दलील की। आमिर साहब आप चले जाएं मेरे प्यारे। हाँ नहीं देखें, यहाँ तो आप बात लग जाएगी शाह जी की, आप दुनिया जान के नहीं रहेंगे मेरे प्यारे। नहीं चले देखें, यहाँ पर अगर बात करनी है तो आप यहाँ दलील से बात करें या किसी मुर्तद को मुसलमान बनाने की कोशिश मत करें। हमें बड़ी मुश्किल है पाकिस्तान में। इमरान खान जैसे मुर्तद्दीन और नवाज जैसे धोखेबाज और मुर्तद आ जाते हैं तो उससे बड़ी मुश्किल होती है पाकिस्तान को। माशाल्लाह शाह साहब, माशाल्लाह आपने कलाम फरमाया। शाह साहब ये जो मस्जिद गिराई है इन्होंने, इमाम अल-अंबिया, नहीं ये क्यों गिराई है इन्होंने? नहीं पहले जी उन्होंने सवाल किया था कि इमरान खान नहीं वो चला गया ना, वो बंदा ही चला गया। नहीं भाई हम दिखाएंगे, हम जवाब देंगे यार। बात क्या नहीं ये है ना कि ये मस्जिद किसने गिराई है, ये लोहरी जमात वाले हैं या कादियानी जमात वाले हैं? देखें आपने मजमून नहीं बदलना।
نہیں مضمون بدل گیا ہے نا, آج 14 اگست ہے. نہیں اور یہ جو آصم منیر آیا تھا ادھر, اس نے یہ کیا کیا یہاں سے بیٹھ کر تماشا کیا ہے کہ راتوں رات انہوں نے مسجد گرا دی ہے, اور صبح ہوئی تو وہاں پر بوٹے لگے ہوئے ہیں, پارک بنی ہوئی ہے, کنجر خانہ بنا ہوا ہے. تو یہ کس ذلیل نے یہ کام کیا؟ کیا پاکستان اسی کے لیے بنا تھا؟ پہلے جن لوگوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے ان پر بات کریں گے ہم. نہیں, یہ آصم منیر جو ہے یہ کون ہے؟ یہ مرزئی قادیانی کتا ہے, کیا ہے بلا ہے یہ؟ دیکھیں جناب, یہ صفحہ نمبر نوٹ کریں پہلے اس کو, تو جس کے آتے ہیں صفحہ نمبر 166 پر ریحام خان لکھتی ہے, دیکھیں جی آپ کو کہتی ہے there is only one kind of Islam. It's not a religion that comes in many shades. As is sometimes propagated, Islam cannot be diluted. Some of us your might... husband today? نہیں دیکھیں یار, آپ بات تو سننے دیں یار, آپ میوٹ کر لیں, کس کی آواز آ رہے؟ دیکھیں جی کاکس بھائی, دیکھیں یہ دیکھیں جی, یہ ریحام خان عمران خان کے بارے میں لکھ رہی ہے. کہتی ہے کہ اسلام کین ناٹ بی ڈائلیوٹیڈ, سم آف اس مائٹ ناٹ بی پریکٹسنگ مسلم, بٹ اسلام از کلیئر اباؤٹ واٹ از پرمیٹڈ اور فاربڈن. آئی ریئلائزڈ عمران اینڈ ہز فیملی از ناٹ مسلم ایز وی سی اٹ. کہتی ہے کہ عمران خان اور اس کا پورا خاندان جو ہے مسلمان نہیں ہے, میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اور آگے دیکھیں, میں آپ کو اور بہت سارے ریفرنس دکھاتا ہوں. یہ میں آپ کو دیکھیں, عمران خان جو ٹیرین کو اپنی بیٹی ماننے سے انکار کرتا ہے, وہ لکھتی ہے عمران ایکچولی اسپوک اباؤٹ ٹیرین ویری پراؤڈلی, اپیرنٹلی شی واز دی اسپٹنگ امیج آف ہر اون مدر. کہتا ہے عمران کہا کرتا تھا کہ اس کی شکل میری ماں سے بالکل ملتی ہے, بہت ملتی جلتی شکل ہے میری ماں سے. یہ عمران کا بیان ہے ٹیرین خان کے بارے میں, ٹھیک ہے. اور اس نے پاکستان کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں اس کو اپنی بیٹی ماننے سے انکار کر دیا. اس کی وجہ جاننے کیوں؟ اگر وہ اس کو اپنی بیٹی مان لیتا, چونکہ اس نے کبھی ٹیرین وائٹ جو اس کی ماں تھی اس سے شادی نہیں کی تھی, تو اس کا سزا جو ہے اس کو رجم کرنا, یعنی کہ جو کیا کہتے ہیں سنسار کر دینا تھا اس کی سزا. یہ عمران نے آج کو بتا دیا تھا. یہ دیکھیں جی آگے, میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے مسلمان ہونے کے ثبوت. ابھی اس کو عمرے کا میں آپ کو دکھاتا ہوں. جناب یہ عمرہ کرنے گیا, تو یہ کیسے اس نے عمرہ کیا. آپ دیکھیں, ٹیرین خان کے علاوہ اس نے لکھا کہ آفٹر اے فیو ویکس آف آور میرج ایز وی ڈسکس ٹیرین عمران کیجولی ایڈڈ یو نو شی اسنٹ دی اونلی ون. آئی کہتا ہے عمران خان اس کو, ریحام خان کو, اگر تیرا خیال ہے نا کہ وہ ایک کوئی حرام دی اولاد ہے میری, تو ایسا نہیں ہے. کہتا ہے کہ میں 5 اور بچوں کو جانتا ہوں جو میرے ہیں, ٹھیک ہے, جو ٹیرین جیسے ہیں. کہتا ہے دیر آر 5 ان ٹوٹل ایز آئی نو آف. اور بعد میں اس نے ایک بیان میں کہا تھا کہ سارے ملا جلا کے 17 حرام کے بچے ہیں میرے. اس نے آگے سے پوچھا 5 وٹ, اس نے کہا 5 کون؟ کہتا ہے کڈز. ہی لافٹ, کہتا ہے وہ اس نے ہنس کے کہا میرے 5 بچے ہیں ٹیرین جیسے. کہتی ہے وٹ یو ہیو 5 illegitiate children. اس نے ڈائریکٹ سوال کیا عمران خان سے, کیا تیرے 5 حرامی بچے ہیں؟ کہتا ہے ویل دی مدرس ٹولڈ می, کہتا ہے ان کی ماؤں نے مجھے بتایا کہ میرے بچے ہیں. کہتا ہے آل وائٹس کیا ٹیرین کی طرح سارے گوری عورتوں سے؟ کہتا ہے نو سم آر انڈینس.
कहता है कि बाज बच्चे ऐसे हैं जो इंडियन क्रिकेटर्स की बीवियों के साथ उसके हैं, बताओ इसको। कहता है सुनील गावस्कर का एक बच्चा मेरा है, ये कहता है इमरान खान। कहता है वो 34 साल का है। कहता है हाउ इमरान वाई डिड द मदर नॉट कम आउट एंड विद इट, कि माँ ने आकर क्यों नहीं कहा कि ये इमरान खान का बच्चा है। कहते हैं बिकॉज दे वर ओवर द मून। कहता है एक ऐसी थी जिसके कई साल बच्चा नहीं हो रहा था, मेरे साथ उसका बच्चा हो गया। ये है जी आपका इमरान खान। आगे देखें जी, मैं आपको दिखाता हूं जी इसके मुसलमान होने का इस सबूत दिखाता हूं आपको। देखें यहां कह रही है अलीमा, जो इसकी बड़ी बहन है ना, ओल्डर सन्स शेर शाह एंड हर हस्बैंड वर प्लेजेंट एनफ बट क्वेस्ट मी ऑन माई रिलीजियस बिलीफ। कहती है कि उसकी बड़ी बहन मुझसे पूछती थी कि तू मुसलमान है कि नहीं रियाम खान से, तो रियाम खान कहती है दे केम अक्रॉस एज क्वाइट सेक्युलर। कहते हैं मुल्हिद वो मुझे लगे कि सारे मुल्हिद हैं, एडवोकेटिंग अहमदिया एज द ट्रू बट ओप्रेस्ड मुस्लिम। देखो जी यहाँ लिखा हुआ है इमरान खान की फैमिली, उसकी बड़ी बहन अलीमा ने कहा कि कहती है कि वो मुझे लगा कि सारे के सारे मुल्हिद हैं और एडवोकेटिंग, कहते थे कि मरज़ई जो है ना वो सच्चे हैं लेकिन उनको लोगों ने बहुत जुल्म किया हुआ है उन पर। यह जी है इमरान खान और उसकी फैमिली का बयान, उसने अपनी किताब में लिखा हुआ है, पढ़ लो जाकर किताब। नाम लिया हुआ है कि मरज़ई सच्चे मुसलमान हैं, मुसलमान काफिर हैं। ये है इमरान खान। मैं आपको उसके उम्रे का किस्सा भी अभी बताता हूं। लो जी जवेद हाशमी बारे देखो, ये उसकी खाला का लड़का है और पक्का मरज़ई है, ये खुलम खुला मरज़ई है। इसके बारे में भी वो ये रिहाम खान लिखती है, कहती है कि आई सा द प्रेसिडेंट ऑफ पीटीआई जवेद हाशमी, इसकी खाला का लड़का, उसके बारे में कह रही है जवेद हाशमी ए स्ट्रिक्ट सेकुलर गिव एन अनकन्विंसिंग स्पीच इन द रेन। कहती है कि पक्का मुल्हिद, मरज़इयों का यार। ये है जी इमरान खान। अब ये देखें जी, कहती है कि जब उसने इमरान खान से शादी का ऐलान किया तो उसके घर वाले उसके पास आए। मैं आपको उसके हरफ पढ़ के सुनाता हूँ, यहाँ पर हाईलाइट किए हैं। कहती है ओवर ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स माई ब्रदर ट्राई टू जेंटली सुजेस्ट दैट इमरान वाज नॉट ए मुस्लिम। कहती है मेरा भाई मुझे बार बार कहता था ये मुसलमान नहीं है, काफिर शख्स है। यहां पर लोग आ जाते हैं जी इमरान खान मेरा लीड। यार तुम इमरान खान वाले मेरी ब्राड पर मत आया करो, बहुत दुख होता है हमें, कभी मत आया करो हमारी ब्राड पर। कहते हैं कि मैरी एनी वन बट हिम। कहती है मेरे भाई ने कहा इसके अलावा किसी से भी शादी कर ले, ये काफिर है। देखें बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो नाम के मुसलमान हैं, वो हर चीज़ इस्लाम की मानते हैं, उस पर अमल नहीं करते, वो गुनाहगार हैं, वो गैर मुस्लिम नहीं है, उनको उसकी सज़ा मिलेगी अपने माल की, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन इमरान नियाजी उनमें शामिल नहीं है। इसके अकायद गैर मुस्लिमों वाले हैं, ये गैर मुस्लिम ख़ानदान में पैदा हुआ। मैं आपको सबूत दिखाऊंगा। बात है कि जब आप ये आते आते हैं ना नाम नहाद पीटीआई वाले, तो देते रहो, हम तो हक बात बताकर जाएंगे। मैंने मिर्ज़ा कादियानी के बारे में जो किताब लिखी है उसमें मैंने 90 सफ़े इमरान खान के बारे में शामिल किए और इसकी हुकूमत के काफिर होने। बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग किताब लिख लूँ ये पाकिस्तान की सियासत के बारे में। ये देखें जी, यहाँ पर उसने कादियानियों के बारे में रेफर किया है।
हाँ देखें जी, मिर्ज़ाइयों के बारे में वो कह रही, कहती है लुक यू आर ए लीडर, यू टॉक अबाउट इस्लाम इन यूर स्पीचेस। कहती है तू धोखा देता है इस्लाम की बातें करके। डू यू रियलाइज दैट दिस इज़ अन इस्लामिक एंड प्रोहिबिटेड। कहती है कि ये जो तू दावे करता है ना, मैं आपको अभी वीडियो दिखाऊंगा इसकी। इसने लोग कहते थे कि ये पैगंबर आ गया, कहता है मुझे ऐसे रेस किया गया जैसे नबियों को रेस करते हैं। कहते हैं कि मेरा मुकाम नबियों का मुकाम है। ये इसको वो जो जाली पीरनी नहीं, वो मुर्तद जो औरत है पिंकी पीरनी ਨੂੰ ਕਹੋ ਇੰਨਾ ਹੀ जादू आंदा ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ करके दिखा ना जादू। ਉਹਦਾ जादू ਹੁਣ ਉਹ जेल में बैठी हुई चक्की पीस रही है, उसका जादू कहाँ गया? कोई जादूवादी नहीं, ज़हन का सारा कमाल है। कोई उसको ना जादू आता है। वो इंतहाई मुल्हिद औरत थी, काफिर औरत है वो, ठीक है। धमालें डालती थी, ज़ना करती थी सारी सारी रात। तो उसके साथ इसने शादी कर ली, क्योंकि इमरान खान के बारे में एक बात यह है कि इंतहाई वहमी शख्स है। ये समझता है लोग इस पर जादू कर सकते हैं। ये बड़ा खबीस किस्म की पर्सनैलिटी है। कहती है कि मैंने उसको कहा ये जो तू इस्लाम के बारे में नबी बना फिरता है, कहता है ये बातें, ये सब गैर इस्लामी बातें तू कर रहा है। कहता है इस दिस व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम सो कॉल्ड अहमदीस। कहती है ये तुझे मिर्ज़ाइयों ने ये बातें सुनाई हैं। और यहाँ पर उसने साफ लिखा है कि जो है इमरान खान वो कादियानी है। आपको मैं बहुत सारे हवाला जात दिखा सकता हूँ। मैं भाई लेता हूँ, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, मैं आपको सबको लूँगा। आप आके बात करें, लेकिन बात लॉजिक से करें। कादियानी वाली बात ना करें कि जी मैंने कह दिया आओ और बात को घुमाना, ये ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में ख़त्म नबूवत का मुजाहिद वो है जो पाकिस्तान की हुकूमत मुसलमानों की हुकूमत में बदलना चाहता है। बाकी सब फ्राडिये, एक तो एक वड्डा हरामी थे फ्राडिया। यहाँ आकर वो हमें कहते हैं कि लो जी पाकिस्तान में तो इस्लामी कानून है, यहाँ पर तो इस्लामी कानून नहीं है। तो आज कुरान और सुन्नत बदल देते हैं, खुद नहीं बदलते। कहते हैं अब इस मुल्क में हम इस्लाम का कानून कहाँ से लाएं? हम तो जनाब कादियानियों के साथ बैठ के उनकी हिमायतें भी करेंगे, उनके बताएंगे भी नहीं। हम तो गोलड़े वाले को मानेंगे, लेकिन हम नहीं मानेंगे सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ देंगे। कहता है कैसे हम सुन्नत और कुरान यहाँ पर अमल करें? ये वो मुर्तद्दीन हैं जो आपको नींद में सुलाना चाहते हैं। ये कोई खत्म नबूवत का काम नहीं है। खत्म नबूवत का काम हुकूमतों का काम है। आप जैसे जितने मर्जी, और ये तो फ्राडिये लगे फिरते हैं जिनको कुरान सुन्नत कहते हैं। जी अब हम यहाँ आ गए, अब कुरान सुन्नत की जरूरत नहीं, फिर वापस जाओ ना, जितने वो वापस क्यों जाए? तो बात ये है कि कुरान और सुन्नत तो हर जगह पर आप अमल करें। आपको नहीं कर सकते, आप जगह बदल लें, किसी और जगह चले जाए। तो ये देखें उसने लिखा हुआ है, ये सारी बातें उसने बार बार लिखी हैं। और ये देखें जी जादू, इमरान खान जादू को कितना मानता है, ये रिहाम खान ने भी लिखा है। ये देखें, कहता है, मैं आपको उसका दिखाऊं। कहती है कि इमरान खान जो है ना सुपरस्टिशियस, इमरान सुपरस्टिशंस ले डीप, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। कहता है उसकी जो वाहियात है ना, सुपरस्टिशन कहते हैं कि जो नहीं कि मैं जिन आ गए, मैनू परी आ गई, मैनू जादू करता है, इसको सुपरस्टिशन कहा जाता है। कहते हैं इट वाज ए वे ऑफ लाइफ सो फार रिमूव्ड फ्रॉम द सॉर्ट ऑफ फैमिली आई बिलोंग टू। कहती है मेरे खानदान में तो किसी को ऐसी सुपरस्टिशन नहीं थी। वी वर ए फैमिली दैट वुड फ्राउन एट पामिस्ट्री एंड लाफ एट हारोस्कोप। कहती है इमरान खान रोज अपना हाथ दिखाता था, अपनी हारोस्कोप देखता था और हिंदुओं वाले मंत्र पढ़ता था और इंडिया में फोन करता था हिंदू योगियों को कि मुझे बताओ मैं क्या करूं। इंडिया में हिंदू योगियों को फोन करता था। ये इमरान खान है जी। कहता है दिस वाज ए मैन हु वुड ब्लेम हिज कंफ्यूजन एंड मूड स्विंग ऑन द पीर while trying to woo me a year earlier।
کہتا ہے کہ یہ اپنے ساری پریشانیاں دماغی خرابیاں سب کہتا تھا مجھ پر جادو ٹونا ہو گیا. کہتا پیر کو کہتا تھا. عمران had begged me for forgiveness explaining that the peer had told him not to marry me. کہتا ہے عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ اس کے پیر نے اسے کہا ہے کہ تو ریحام خان سے شادی نہ کرنا. پھر نہ کردا پھر ٹھیک ہے. آگے وہ لکھتی ہے کہ I did not know that I found more bizarre that the reliance on spiritual guide or the fact that these accusations were coming from a man with an utterly dreadful past himself. کہتی ہے کہ اس کے جو ہے نا انتہائی بد کردار شخص تھا, اس کا کوئی کردار نہیں تھا. اس کتاب میں وہ لکھتی ہے اس نے اس کے سامنے لونڈے بازی کی, اس کے لونڈے بازی کے کئی یار تھے, اور ایک لڑکا سیف اللہ نام کا ہے وہ جس کا خاص ذکر کرتی ہے اس کتاب میں. کہتی ہے کہ سیف اللہ وہ شخص ہے جو اس کا غیر جو ناجائز بیٹا تھا ایک نوکرانی سے. کہتی ہے اس سے اس کو بڑی محبت. ڈاکٹر صاحب بشیر صاحب آئے ہوئے تھلے. کون؟ بشیر شاہ صاحب. بشیر شاہ صاحب, ایک منٹ, بشیر شاہ صاحب کو ہم بلاتے ہیں. یہ یار ایک تو مجھے یہ تو میں آپ کو بتایا کروں صبح صبح آ کے. بشیر شاہ صاحب تشریف لے کے. بشیر شاہ صاحب پلیز اوپر آئیں. ایک منٹ یار, یہ کیسے کرتے ہیں؟ میں نے ریکویسٹ بھیجی ہے. ایک منٹ میں یار, یہ مجھے نظر نہیں نہ آتی. آگے بشیر شاہ صاحب. السلام علیکم شاہ جی. Walaikum salam. But G, I'm a little busy, so I can only listen. I'll be back in like 10 minutes though. All right, no problem, شاہ جی. یہ اسکارپیو صاحب کون ہیں جی؟ وہ ہاں جی اسکارپیو صاحب, آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ آپ دیکھو حوصلہ نہیں پڑتا بھائی, اوپر کیوں ریکویسٹ ڈالتے ہو اگر تمہارا حوصلہ نہیں ہے بات کرنے کا؟ دیکھیں جی, یہ بتا رہی ہے آپ کو, شاید اس کا نہ پتا ہو, وہ کہہ رہی ہے کہ اس کا جو ہے نا ایک انکل جو ہے, دی اینگلسائزڈ انفلوئنس واز انشیکیبل فار مچ آف دی فیملی. کہتے ہیں ساری مطلب ملحدوں کی خاندان. کہتا ہے his own two uncles immigrated to US and his only first cousin. کہتا ہے ان کا ایک ہی بچہ ہے, born to Italian mother in America, use the name رابرٹ جعفری. کہتا ہے اس کا نام رابرٹ جعفری. آپ کو میں عمران خان کے بارے میں بتا دوں کہ جمائمہ خان بالکل نہیں کہتی وہ مسلمان ہے, وہ پہلے بھی یہودی تھی, آج بھی یہودی ہے. اس کے بچوں کو جمائمہ خان نے بڑا کیا اور دونوں یہودی ہیں. کسی کے نام میں احمد محمد نہیں ہے, اور عمران خان اس سے بالکل واقف ہے. وہ اپنے باپ کو صاف بتاتے ہیں کہ ہم تو تیرے ساتھ نہیں ہیں, ہم مسلمان نہیں ہیں. اور عمران خان ان کو کہتا ہے کہ میں بھی مسلمان نہیں ہوں, فکر نہ کرو. یہ شخص ہے جی. یہ دیکھیں آپ کتاب پڑھیں, بڑی اس کے بارے میں اور بھی. یہ دیکھیں جی, اب جو مجھے کہہ کے گیا ہے نا کہ جن ننگے پاؤں, وہ مسجد نبوی میں گیا تھا ننگے پاؤں, ٹھیک ہے ہاں جی. اب دیکھیں سر, میں یہ بولنے لگا تھا, ان لوگوں کو یہ نہیں پتا بھائی, ایسے بندے بہت ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا, اس کی بندہ تعریف کرتا, بعد میں اس کا اصلیت اس کی کھلتی ہے, وہ غیر مذہب ہوتا ہے. ہاں, ضیاء کو بھی آپ لوگ ایک رخ سے جانتے ہو, دوسرے رخ سے وہ بھی قادیانیوں کا ٹوٹ تھا. نہیں وہ پیدائشی قادیانی تھا میرے بھائی, وہ تو مسلمان ہو گیا. ان کی بدقسمتی قادیانیوں کی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ سیاست کو مذہب سے اوپر رکھا ہوا. یار تم لوگوں کی سمجھ نہیں آتی, تم لوگ سیاست کے اندر اتنے گر گئے ہو کہ تمہیں مذہب کا پرواہ کوئی نہیں ہے. طویل صاحب, یہ میں ان کو سناؤں, عمران خان کے یہ گیا ریحام خان کے ساتھ عمرہ کرنے, ٹھیک ہے, ایک پرائیویٹ جہاز اس نے کرائے پر لیا. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ جہاز میں عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو میقات آتی ہے,
اگر آپ میقات پر احرام نہ باندھیں اور عمرے کی نیت کر کے 2 نفل نہ پڑھیں تو آپ کا عمرہ نہیں ہوتا. آپ مسجد عائشہ سے پہلے عمرے کا احرام نہیں باندھ سکتے، نہ ہی حدود سے باہر سے باندھ سکتے ہیں. آپ کو میقات میں سے باندھنا ہوتا ہے، اور یہ بالکل پکی بات ہے. اگر کوئی سعودی عرب کے باہر سے جا رہا ہے اور میقات پر احرام نہیں باندھتا تو اس کا عمرہ نہیں ہوگا. ہاں، پھر آپ مکہ نہ جائیں، آپ مدینہ شریف چلے جائیں، پھر آپ احرام نہ باندھیں، مدینہ میں لینڈ کریں، وہاں سے مسجد نبوی جائیں، اور پھر جب مدینہ سے نکلیں جو میقات ہے وہ بھی میقات ہے. آپ کو بتاؤں 400 میل دور ہے وہ حرم شریف سے، 350 اور 400 میل کے درمیان کا فاصلہ ہے. جہاز بھی اسی کو میقات کہتا ہے، وہیں پر آپ کو وہ کہتا ہے کہ اب آپ احرام باندھ لیں. اگر اس ڈائریکشن میں سے آ رہا ہو تو وہاں سے آپ پھر احرام باندھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ جدہ میں لینڈ کریں تو آپ کبھی احرام نہیں، آپ کا عمرہ کبھی نہیں ہوگا. سنیں جی وہ کیا لکھتی ہے. کہتی ہے آن اپروچ ٹو دی مکہ دیر از اے پوائنٹ کالڈ میقات where men enter a sacred state known as ihram. Here the intention to perform pilgrimage is made by pronouncing a special prayer. After کہتی ہے men must have changed into unstitched fabric to prepare for the spiritual journey ahead. It is important component of Hajj or Umrah. Just before the pilot announced that we had reached Miqat, I directed my nephew to get up, change and make the intention for Umrah. At this point, Imran interjected, "There is no need, we will do it when we reach Jeddah." I protested that it was mandatory and couldn't be done in Jeddah, but he told me to zip it and went back to sleep. And both An and Yusuf, یہ جو اس کا ناجائز اولاد ہے، یہ یوسف وہ ہے، ended up listening to him, not me. کہتی ہے انہوں نے میقات سے احرام ہی نہیں باندھا. اب یہ تو لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا، جہاز میں بیٹھا ہوا ہے. یہ مینڈیٹری ہے، آپ میقات پر احرام نہیں باندھیں آپ کو عمرہ ہی نہیں. کہتا ہے نہیں کوئی نہیں جی، ہم جا کے ادھر باندھ لیں گے جدہ میں. یہ ہے جی عمران خان کا عمرہ. آپ ایک دھوکے باز فراڈی کو پہچانتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں. آپ کیا پوچھتے ہیں اگر آپ کی یہ صورتحال ہے؟ اور وہ تو صاف کہہ رہی ہے یہ قادیانی ہے، یہ غیر مسلم ہے. اس کا بھائی اسے کہتا رہا پورا دن کہ اس سے شادی نہ کر، یہ مسلمان نہیں ہے، اس کا خاندان مسلمان نہیں ہے. صاحب دوبارہ پڑھنا، یہ میں نے تھوڑا سا میں مس کر گیا. کہتی ہے آپ یہ پڑھ لینا، اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. کہتی ہے کہ یہ عمرے پر گئے پرائیویٹ جہاز میں. کہتی ہے جب میقات پر پہنچا تو پائلٹ نے اعلان کیا کہ سارے احرام باندھ لیں جس نے عمرہ کرنا ہے. تو کہتی ہے میں نے اپنے بھتیجے سے اور یوسف اور اون سے کہا، اون جو ہے اس کا پرائیویٹ سیکرٹری تھا، تو کہ سارے اٹھ کے احرام باندھ لو. تو کہتی ہے عمران خان کہنے لگا کوئی ضرورت نہیں ہے احرام، ہم جدہ پہنچیں گے تو اس کے بعد باندھیں گے ہم احرام. اور یہ میقات کو اس نے توڑ دیا کیونکہ وہ کافر ہے، مرتد ہے. وہ تو آپ کو دکھانے کے لیے چند باتیں کرتا ہے، لو جی میں ننگے پیر جا رہا. اور قرآن پاک میں لکھا ہے اپنی آواز کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو. انہوں نے نعرے لگوائے اس حرامی نے. وہ گنڈے لندن سے گئے تھے نا، وہ جگنو. میں کہتا ہوں کیوں نہیں یہ بتاتے پی ٹی آئی والے؟ 3 پی ٹی آئی کے ممبروں کی گردن اتار دی اگلے دن انہوں نے مسجد نبوی کے سامنے. عمران نیازی پر مدینہ اور مکہ کی انٹری پر پابندی ہے اس وقت. عمران نیازی مدینہ شریف کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا. اب بعد میں ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ہوگا کیونکہ وہ بھی ایسے کوئی بڑے نہیں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ایک بد کردار شخص جو آپ کو دھوکہ دیتا ہے، ختم نبوت کا لفظ نہیں کہہ سکتا. اب میں آپ کو اس کے خاندان کی باتیں دکھاتا ہوں جی. میں آپ کو ہمارے پاس بہت کچھ ہے اس کے بارے میں دکھانے کو. آپ لوگ آ کے عمران نیازی کی بات مت کیا کریں مجھ سے. مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. موضوع تو یہ عمران نیازی نہیں تھا. بس میں اس کے آپ کو کچھ جو ہے نا یہ لیں جی، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں.
یہ جی عمران نیازی کی انہیں چوری کر کے دوسروں کے اکاؤنٹ میں رکھتا ہے. اس نے $27 بلین اپنے 2 یہودی لڑکوں کے اکاؤنٹ میں رکھے. 47 ارب اس کی بڑی بہن کے پاس, درمیان والی کے پاس 60 ارب اور 40 ارب ہے. جب سے یہ وزارت عظمیٰ سے اترا ہے ان کی دولت گھٹ رہی ہے, بڑھ نہیں رہی. جب یہ وزیر اعظم بنا تھا تو ان کے پاس 1 ارب روپیہ بھی نہیں تھا ہر ایک کے پاس. جب یہ وزیر اعظم سے ہٹا تو ایک کے پاس 47 ارب, ایک کے پاس 60 ارب اور ایک کے پاس 40 ارب روپے تھے. مطلب ایمانداری کا تو بادشاہ ہے نا یہ. آگے دیکھیں جی, یہ اس کی تعلیمی قابلیت ہے, یہ اس کی آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر لکھا ہوا ہے. 1 منٹ, یہ نظر نہیں آ رہی نا آپ کو؟ میں یہ دیکھیں, یہ نظر آ جائے نا. ایسے ہی لوگ کہیں گے کہ ثبوت تو دکھاتا نہیں ہے. یہ دیکھیں جی, ثبوت آپ کو نظر آ جائے گا. یہ دیکھیں, یہ جی اس کی آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری ہے, آپ کو ابھی نظر آئے گی. یہ دیکھیں اس کا نام لکھا ہوا ہے. اس کو کرکٹر ہونے کی وجہ سے داخلہ ملا تھا. آپ دیکھیں, میں اب بڑا کرتا ہوں, یہ 3rd ڈویژن میں 3rd کلاس میں پاس ہوا. جو وہ بھی اس کو گریس مارکس دے کے پاس کیا گیا. انہوں نے کہا کرکٹر ہے, جان دو. آگے دیکھیں جی, میں آپ کو ابھی تو شروع ہے. یہ کیا ہوا, یہ کیوں نہیں آگے پیچھے ہو رہا؟ نہیں, یہ دوسری طرف جانا چاہیے اس کو. 1 منٹ, میں یہاں سے ہاں جی, یہ لیں جی. ہے کسی کے پاس اس کا جواب تو مجھے بتائے. کہتے ہیں جی 60 سال کی عمر تک اس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں تھا. یہ کہتا ہوتا تھا میں ملحد ہوں, شرابی, بھنگی, اور ہمیشہ ایسا رہا دھوکہ دینے کے لیے. 65 سال کی عمر میں اسے خاتم النبیین پڑھنا نہیں آتا تھا. 68 سال کی عمر میں یہ کلمہ طیبہ نہیں پڑھ سکتا تھا. کسی نے لکھا ہے اس کو لیڈر ماننے والوں پر لکھ دی لعنت, میری طرف سے بھی لعنت. یہ ہے جی اس کے نانے کی فیملی. یہ میں نے ان کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ یہ احمد شاہ خان ہے. یہ جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے نا, یہ اس کے نانے احمد حسن کا باپ ہے. اس نے قادیانیت قبول کی تھی, یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ احمد حسن کا باپ احمد شیر خان ہے, اس نے قادیان. یہ عمران خان کی تصویر کے بالکل پیچھے جو داڑھی والا شخص نظر آ رہا ہے نا, یہ جی احمد شیر خان احمد حسن کا باپ ہے. اس نے قادیانیت قبول کی تھی, اس لیے جو ہے نا اس کو لڑکی دی وہ منشی گوہر علی نے, جو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کا نام کہاں لکھا, منشی گوہر علی کا. یہ جی اس کی اگر کوئی ثابت کرے کہ یہ غلط بات ہے تو اس کو میں $10,000 دوں گا. یہ دیکھ آ جائے جی, یہ دیکھیں جی. یہ کہتا تھا کہ احمد رشدی ٹھیک کہتا ہے. یہ میں آپ کو یہاں پہ, یہ جی عمران خان نے پاکستان کو یہ کچھ دیا ہے. یہ جی آپ کی مائیں بہنیں ہیں. یہ ایک جلسہ ہو رہا ہے PTI کا, تو مبارک ہو آپ لوگوں کو جو اس کو ووٹ دیتے ہو. یہ آپ کی مائیں بہنیں ہیں. اب تو کوئی ان کو دیکھ کر کیا کہے گا یہ کون ہے. ہیرا منڈی کی طوائف بھی شرم کرتی ہے باہر سڑک پر نکلنے سے. یہ سڑک پر ناچ رہی ہیں, دیکھا ہے نا PTI کے جھنڈے باندھے ہوئے ہیں. میرا تو پکا یقین ہے کہ جو عمران خان کو ووٹ دیتا ہے, اس کی فیور کرتا ہے, اس کی مائیں بہن کنجریاں ہیں, طوائفیں ہیں. یہ دیکھ لو کسی کو شک ہو تو. یہ ہے جی ریاست مدینہ والا. یہ دیکھو جی, یہی ہے نا آپ کی مائیں بہنیں. یہ اس کی کھڑی ہیں پیچھے یہ عورتیں, یہ دیکھیں مردوں کے درمیان گھسی ہوئی ہے. یہ اس کا نام ہے PTI. ووٹ دیتے ہیں نا اس کو. تسی وزیر اعظم بنانا چاہتا ہو, تہاڈیاں ماں بھیناں نوں کنجریاں بنانا چاہتا ہے. آگے دیکھیں جی.
یہ جی کسی نے بلے شاہ کا ایک شعر لکھ دیا ہے کہ کاغذ اتے اگ نہ رکھی پاگل دے سر پگ نہ رکھی بلے شادی من لے سنگیا ملک دا راکھا ٹھگ نہ رکھی. یہ تو مرتد بھی ہے ٹھگ سے آگے. یہ دیکھیں جی آگے. ڈاکٹر صاحب یہ تو انج لگتا جی میں پنڈت. یہ جب اس کو وزیر اعظم سے اتارا تھا تو کسی شخص نے یہ شعر لکھا تھا, بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص تو نے دیکھا ہے کبھی اتنی ذلت سے ہارا ہوا شخص. اس نے پاکستان کا ایٹمی پروگرام سائن کر دیا تھا. آئی ایس آئی نے اس سے زبردستی وہ کاپیاں لی اور ان کو واپس کیا. یہ آپ کا ملک آپ کی عزتیں بیچنے والا تھا. کنجروں کا بادشاہ. کسی کو عمران نیازی چاہیے تو یہ اے لو جی اے تاڑے جننے بھی یوتھیے نے اے کہندے جے اے لو جی کہندے تم لوگ سچ بولو یا جھوٹ, میں عمران خان کے خلاف کچھ نہیں سنوں گا. یہ لو جی اے ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੋਡ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਪਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪਿਆਂਦਾ ਹੈ. ہاں نہیں کہندہ ہے تو سچ بول یا جھوٹ بول میں عمران خان. یار خدا کی قسم آسمان کے فرشتے آپ پر لعنتیں بیچتے ہیں جب آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. آپ کا میں ان لوگوں کو خبر دیتا ہوں. دیکھیں میں بڑا دیندار آدمی ہوں. میں نے پیدائش سے لے کر آج تک شیو نہیں کی, کلین شیو ایسا کبھی نہیں کیا. میں حافظ قرآن ہوں اور میرے ساتھ اللہ کا وردان ہے. میں قادیانیت کے خلاف نہیں بات کرتا, میں قادیانی کی حقیقت بتاتا ہوں اور اس کے یاروں کی حقیقت بتاتا ہوں. یہ آ کے کہتے ہیں جی ہم مجاہد ختم نبوت ہیں. یار تو ووٹ عمران خان نو دیں, یعنی کہ کہتے ہیں ہم تیرے پر مرزئی کو حکمران کریں گے. آپ ایسے مجاہد ختم نبوت کا کیا کہیں گے؟ دھوکے باز, فراڈیا, جال ساز, اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ آگے دیکھیں جی میں آپ کو اس کا پورا خاندان آج دکھاؤں گا. میرے پاس بہت کچھ ہے, بلکہ اب تو میں ایسا سوچ رہا ہوں کہ میں عمران خان اور عمرانی اسلام کے نام سے ایک کتاب لکھ دوں. اب میرے پاس وقت نہیں ہے, نہیں تو میں تو بہت کچھ. لیں جی عمران نیازی کے بارے میں کسی نے لکھا, کشمیر پر انڈیا کا قبضہ مضبوط ہوا اس کے دور میں, کشمیر کے اس نے ٹکڑے کر دیے. ملک کا 80% قبضہ بڑھا صرف 3.5 سال میں. پاکستان پر 70 سال میں 20 بلین قرضہ تھا اور وہ اس کی 23 اس کی جی ڈی پی کا تھا. اس نے اس کو 95 پر پہنچا دیا. 50 بلین دیے جس کا کوئی حساب نہیں. کہتا ہے کرپشن سی پی سی کو اس نے بند کر دیا. کرپشن انڈیکس 117 سے 140 پر ہوا. اسٹیٹ بینک کو مرزئی گورنر لگایا اور آئی ایم ایف کے حوالے اس نے کر دیا. آئی ایم ایف کی ساری شرطیں مان لی کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام رول بیک کر دوں گا, اس پر سائن کیا تھا, اس لیے اس کو راتوں رات مرزئی نہیں ہٹا دیا. وہ کہتا ہے لانتیا کتیا اینا تے نہیں نہ اسی کیا اسی کریں, اے تے سویرے میریاں کڑیاں دی شلوار لا دین گے آ کے انڈیا والے. یہ حالت ہے اس مردود کی. اور آپ لوگ تو عمران خان کہتے ہیں یہ اتنا بدتمیز شخص ہے. میں عمران خان سے کم از کم 18 سے 20 مرتبہ ملا ہوا. 6 سے زائد بار عمران خان میرے گھر میں آیا ہے. آپ جانتے ہیں اس بات کو. میں اس شخص کو انتہائی قریب سے جانتا ہوں. مجھے میرے دماغ نے نہیں یقین کیا کہ جب اس نے پی ٹی آئی بنائی تھی تو ہم بہت چھوٹے تھے. یہ مجھ سے عمر میں بہت زیادہ بڑا ہے. اس نے مجھ سے 25 یا 30 برس پہلے گریجویشن کی تھی. یہ میرے پاس اس لیے آیا تھا کہ میں ایک ایسی سوسائٹی کا پریزیڈنٹ تھا جس کی اسے حسرت تھی کہ اس کا ممبر بھی اس کو بنایا جا سکے. ٹھیک ہے, یہ کوئی ذہین شخص نہیں تھا. یہ انتہائی گزرا گزرا جاہل, فراڈیا, دھوکے باز ہے یہ. آگے دیکھیں جی, آ جاؤ جڑے پی ٹی آئی والے نے سننا ہے نا, آ کے سنو غور غور نہ. یہ جی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے
یہ عمران خان جو ہے نا مرزائیوں کے ساتھ ہے, یہ ان کا چھٹا خلیفہ ہے جی. یہ دیکھ لیں جی, یہ عمران نیازی جو ہے نا, یہ اس نے ہٹلر سے سیکھا ہے. یہ ہٹلر بننا چاہتا تھا یہ خبیث کا بچہ نا. آپ نے پاکستان ایسے شخص کو دیا جس نے پاکستان کو برباد کر دیا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اچھا ڈاکٹر صاحب میرا ایک چھوٹا سا سوال, پھر ووٹ کس کو دے آپ مجھے بتائیں, پھر ووٹ میں اس کو دے دوں. دیکھیں میں تو آپ کو صاف کہتا ہوں, لیکن ووٹ آپ دیں نا. ٹھیک میں چھوڑ دوں گا, میرا وعدہ رہا. لیکن ڈاکٹر صاحب ہن تسی ساڈے دشمناں نوں بٹھا کے ساڈے تے گل کرواؤ گے. اے جڑا بیٹھا وا فیقا TAREID تو یہ تے ساڈا بہت وڈا لانتی ہے. کون اینوں تسی کول بٹھایا کنوں؟ ہن اداں دے بندے ساڈے تے بولن گے. نہیں ایک منٹ, کس کو بٹھایا؟ نہیں ڈاکٹر صاحب او یار TAREID کون کیڑی آئی ڈی ہے یار, کس آئی ڈی کی بات؟ ڈاکٹر صاحب TAREID جڑی TW تویز والی آئی ڈی. کون ہے یہ آدمی؟ جی ہن ڈاکٹر صاحب ہن تسی ساڈے دشمنوں نوں ساڈے تے بھونکن لاؤ گے. نہیں افسوس ہے تسی جو کہو گے سانوں قبول ہے ڈاکٹر صاحب, قسم قبول ہے. ہاں نہیں آمین. تسی یہ دسو TW انہاں نال تے میری گل ہی نہیں ہوئی. ہاں TW صاحب یہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ TW بھائی آپ بات نہیں کر رہے. یہ کون ہے؟ میں تو جانتا ہی نہیں کون ہے. عامر صاحب بتائیں کون ہے یہ؟ سب کیک کراؤ پھر تانوں میں دسنا. کیا کروں؟ وہ پیچھے چلے اس کو کیک کرائیں ڈاکٹر صاحب. کیا کروں؟ اچھا اتار دوں؟ نہیں عبد الرحمان بھائی ہے یہ, تے عبد الرحمان بھائی اپنے بھائی. نہیں السلام علیکم شاہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نہیں عبد الرحمان صاحب تو ہمارے بھائی ہیں. نہیں یہ ان کو تویز صاحب کو تو میں جانتا نہیں ہوں, وہ کہیں پیچھے چلے گئے ہیں. تویز بھائی رپورٹ نہ مارنا, آگے ہی روز بند ہو جاندی ہے براڈ. ڈاکٹر صاحب یہ تھتے نوں اتار دو. صحیح کہہ رہے ہیں عامر, صحیح کہہ رہے ہیں. وہ میرے موڈریشن ختم ہوئی ہے, ان اتار دو جب. یار دیکھیں آپ بات نہیں کریں گے نا تو ہم آپ کو پھر اتار دیں گے. ڈاکٹر صاحب قسم سے آپ سے کبھی کوئی غصہ گلا نہیں ہوا. آپ نہیں عامر بھائی بڑے بھائی. عامر چپ کر کے بیٹھ, عامر چپ کر کے بیٹھ. نہیں ایک منٹ عامر ہمارے بھائی. عامر صاحب آپ سے میں ایک عرض کروں, قسم مجھے رب کائنات کی قسم ہے کہ میری کوئی ذاتی مخاصمت عمران خان سے یا اس کی کسی پارٹی سے نہیں ہے. میں صرف ایک حقیقت بتاتا ہوں. آپ نے ختم نبوت کا کام کرنا ہے, آپ 100 سال کر لیں. میں ایگری کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, میں آپ کے ساتھ ایگری کر رہا ہوں, قسم سے ایگری کر رہا ہوں. مجھے بتائیں ووٹ کس کو دے دوں, میں اس کو دے دوں. ہے ہی کوئی نہیں جس کو ووٹ دیا جائے. نہیں آپ کو سچی بات بتاؤں, آپ کا سوال بہت ویلڈ ہے ہی کوئی بندہ نہیں, سب بے ایماناں دا ٹولہ ہے. لیکن عمر بھائی عمران نیازی بے ایمانوں میں سب سے برا ہے, یہ بھی آپ کو میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں, اب جس کو کھولیں گے آپ دیکھیں, ابھی نون لیگ کو لے لیں, وہ بھی مرضیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. پیپل پارٹی وہ اے لو جی عمران خان دی ناجائز اولاد دی فوٹو دیکھو, یہ لندن میں لی گئی فوٹو ہے. لو جی کو پسند آئی کسے نو؟ اے جی ریاست مدینہ بنان والے دی سکی کڑی نیچے کسی نے لکھا ہوا ہے ان سے ملیے, ان کے والد پاکستان میں ریاست مدینہ کے خلیفہ پنجم بنے پھرتے ہیں. یہ لو جی, یہ کوئی فوٹو شاپ کی ہوئی نہیں ہے. یہ میں نے اس لڑکی کو اس لباس میں خود بھی دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, بلکہ اس سے کہیں برے لباس میں دیکھا ہے. لو جی عامر صاحب ہن دسو جی. اے لو جی یہ اس کا بوائے فرینڈ ہے. میں تو کچھ میں تے آ گیا, مینوں دس دو میں ووٹ کینوں دوں. نہیں ویسے دیکھو کڑی بڑی سونی ہے, گوڑی چٹی. کہتا ہے دیکھو اس کی ماں سے اس کی شوکت خانم سے شکل ملتی ہے لڑکی کی. یہ جو کالا ہے نا یہ اس کا بوائے فرینڈ ہے, نیو یارک میں رہتا ہے. یہ لندن بھی آتا ہوتا ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, کیسا لگا؟ عامر بول. اور نہیں ڈاکٹر صاحب مینوں دس دو میں ووٹ کینوں دوں, تسی یہ دسو. تو مینوں ووٹ دے اور کسے نوں ووٹ نہ دے. نہیں تسی دیکھو گل سنو, یہ کیلیفورنیا کی عدالت کا DNA ٹیسٹ کے بعد فیصلہ ہے یہ لگا ہوا. یہاں پر لکھا ہے کہ یہ عمران خان کی لڑکی ہے, اگر وہ اسے قبول نہیں کرے گا تو اس کو جیل بھیج دیا جائے. لو جی
ਆਮਰ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਜਾਓ। नहीं यार नहीं, मैं तो मान गया, मैं अगली कर नहीं, गया। नहीं, देखें अगली गल करूं। मानना या ना मानना लोगों की जाती बात है, लेकिन हम खोल कर एक दफा बता, ये जी कैलिफोर्निया की अदालत का अगर कोई ये सर्टिफिकेट झूठा साबित कर दे, $1,00,000 उसे मैं दूंगा। ये ले। ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। नहीं जी, मैं मेरे वही पास- तो क्या, फिर वोट किहनू दईए? मेरा भी तो सवाल है ना। हाँ बात तेरा वोट ही नहीं है। नहीं नहीं, ये देखिए अमर तू अजे ਵੱਡਾ नहीं होया, तेरा ਵੱਡਾ होएगा 21 साल होएगा तो तेरा वोट बनेगा, जो तू छोटा है। ये भी नहीं, गल ਤੁਹਾਡੀ सही, ये बिल्कुल, ये बिल्कुल, ये बिल्कुल। देखें, इसके ये मेरे पास हर एक लफ्ज़ की वीडियो मौजूद है। कहता है अल्लाह ने मुझे गलती से इंसान बना दिया, कहता है मैं इंसाना तो उत्ते दी गल है, कहता है अल्लाह मुझे ऐसे तैयार कर रहा है जैसे इसने नबी को तैयार किया। कहता है मक्का वालों ने नबी नाउज़बिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नाउज़बिल्लाह हम तो पढ़ भी नहीं सकते कि ये जलील किया। यार ये इसको तो अब पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, ये है ख़त्म नबूवत। कहता है सहाबा डर गए थे, सहाबा पर बुतान लगाया। कहता है सहाबा ने लूट मार शुरू कर दी थी, ठीक है। कहता है तारीख में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई जिक्र नहीं। तुसी केड़ी खत्म नबूवत कर दो? ਤੁਹਾਡਾ गुरु तो लानती दा पुत्र कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम का कोई वजूद ही नहीं है। कहता है दोज़ख में मुझे गर्मी नहीं लगेगी। लोगों ने कहा कि ये तो खुदा ताला का मजाक उड़ाने वाली बात है। ये बातों की मैं आपको अभी वीडियो भी दिखाता हूँ, तुसी फिक्र ना करो, मैं तन लाइव दिखावांगा आज। देखें हमने कभी किसी पर, ये है जी इसके अहमद हसन का बाप, इसका नाम अहमद शेर खान है। ये इसके नाने का सका बाप है जिसने कादियानियत कबूल की। इसका नाना पैदाइशी कादियानी था। देखें जी, इसकी माँ का नाना मुंशी गौर अली, ये जनाब जिल्द है, आप देखें खजाइन की 11 सफ़ा 325, ज़मीमा अंजाम आतम है। ये है जी इमरान नियाज़ी, यहाँ पर आप देख लें मुंशी गौहर अली का नाम लिखा हुआ है। मैं आपको ये ऊपर करके दिखाता हूँ। ए लो जी, मुंशी गौहर अली 15वें नंबर पे। मुंशी गौहर अली, इसकी माँ शौकत खानम का सका नाना है, और शौकत खानम मुंशी गौहर अली की बेटी अमीर बानो, नाम भी सुन लो, मैं फ़ोटो भी दिखाऊंगा अमीर बानो की। मेरे ख्याल इमरान खान के पास भी अमीर बानो की फ़ोटो नहीं होगी, मेरे पास है। अमीर बानो की बेटी है। डॉक्टर साहब फिर आप ये कहना चाहते हैं, ये देखें जी, ये इमरान खान की बिल्कुल असली फ़ोटो है, कोई फ़ोटोशॉप नहीं। ये चरस मिला रहा है सिगरेट में, बना रहा है चरस वाला सिगरेट। कोकेन, चरस, शराब, भंग, हर चीज़ पाकिस्तान में इसने सरेआम इस्तेमाल की। ये है जी इमरान खान की असली फ़ोटो जब सुबह को उठता है। ये जनाब, ये बनी गाला में ये फ़ोटो ली गई, शक्ल देखो इस्लामती दी। ये जी इसके लड़के हैं। ये इन्होंने ये पीछे जो आपको टेंपल नज़र आ रहा है, ये सिनेगॉग है। ये जगह तल अवीव है, इसराइल में। ये फ़ोटो ली गई है। ये टीरियन है, ये इसके 2 लड़के हैं, ये उनकी माँ है। और ये जो लिबास इन्होंने पहना हुआ है, ये एक चादर है जो यहूदी इबादत के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब वो जाते हैं सिनेगॉग में तो ये वाली चादर ऊपर ओढ़ लेते हैं, समझे जी। यह फ़ोटो 1.5 साल पुरानी है बस। डॉक्टर साहब मुझे लगता प्रिंट हुई है। नहीं 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 नहीं, यह देखो, मैं आपको अभी भेज देता हूँ कि आप इसको गौर से देखें और तस्दीक करें इसकी। ये कहाँ गया यार? डॉक्टर साहब नहीं नहीं, ये देखें जनाब, ये इमरान खान का कज़न खाला का बेटा है। इसका नाम खालिद अहमद है, जो एक कट्टर सहूनी कादियानी है और मशहूर सहाफ़ी है। देखें जी, कोई इसको गलत साबित कर देते आ जाए मेरे को। डॉक्टर साहब मैं वोट दे रहे हैं, मैं टीएलपी से चला जी। डॉक्टर साहब नीचे किसी ने लिखा हुआ है हदम हुसैन रज़वी भी कादियानी था क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं था वो। नहीं नहीं, हम किसी पर झूठे इल्जाम थोड़ी लगाएंगे। जी जी। ये देखें, ये अहमद हसन का घर है जलंधर में। ये उसके तस्वीर है। ये जी इस डॉक्टर इसरार अहमद ने 1991 में बयान दिया था
कहता है कि 30 साल पहले कहा था कि ये यहूदी लाबी पाकिस्तान, इमरान नियाज़ी को बैनुल-अक़वामी ताकतें ख़ासकर यहूदी लाबी पाकिस्तान पर मुसल्लत करेगी और वो पाकिस्तानी मुआशरे, हुकूमत और इक़्तिसादियत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाएगा। ठीक है जी, उसने बिल्कुल ऐसा ही किया, मैं तो नहीं किया ना। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, हाँ जी, ਇਹਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀ ਬੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। गुज़श्ता साल बांग्लादेश है। 2,04,000 एक सहाबा जंग के दौरान वो जब एक काफिर को मारने लगे, जब जंग यानी लड़ाई हो रही तो जब मारने लगे तो उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया, तो उन्होंने फिर भी उसको मार दिया। 3 दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बात नहीं की, कहा कि उसके तुमने दिल चीर के देखा था कि वो सच बोल रही है नहीं। यानी ये तो इंसान को उन्होंने दिया ही नहीं है कि हम फैसला कर दें ये फलाना काफिर है, फलाना काफिर है। और इसलिए हमारी तालीम बहुत ज़रूरी है। इसी को स्पोर्टिव हदीस है जो मैं दर्जनों दफ़ा बयान कर चुका हूँ, हज़रत उसामा इब्न ज़ैद के बारे में। एक झड़प के दौरान जब काफिर उनकी तलवार के नीचे आया तो उसने कलमा पढ़ा। लो जी, वही वाकया जो कादियानी झूठा बयान करते हैं, ये बयान कर रहे हुए कि ये डर के कलमा पढ़ ये देखो ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਾਂਤੀ ਜੀ। हाँ नहीं, दोनों लानती ने ना, 2 लानती दिखाए ने, ताकि अब बात ये है, ये कहता है जो कादियानी मुसलमान है। देखो ना, ये बिल्कुल गलत। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਵ ਯੂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲੜਨਾ ਆਪਸ ਚ? ਲਵ ਯੂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। हाँ देखें, वो ब्रॉड जो है ना, वो लोगों ने ये देखें जी, ये इमरान खान की माँ की फ़ोटो है, ये दाएं हाथ पर इमरान खान की माँ है शौकत खानम, और उसके साथ शौकत खानम की माँ अमीर बानो। मैं कहना है इमरान खान को भी है फ़ोटो नहीं, ये इमरान खान की सकी नानी है और ये मुंशी गौहर अली की बेटी है। इसका नाम है अमीर बानो। क्यों, समझे? हमने अभी तो ये देखें जी, ये मुंशी गौहर अली है, ये जलंधर का रहने वाला था, बस्ती दानिशमंदा का, और ये इमरान की माँ का नाना और इमरान खान का पन्नाना। और अभी मैंने आपको वो खजाइन की जिल्द 11 सफ़ा 325 पर इसका नाम ਡਾਕਟਰ दिखाया। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੋੜ ਚਲਾਓ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ नहीं 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 नहीं, देखो ਡਾਕਟਰ ए ਸਾਹਿਬ देखो, ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ये ਮਿਹਰਬਾਨੀ नहीं 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 नहीं, देखें ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ नहीं, एक मिनट ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਨੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ नहीं नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ नहीं 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 कर लो। भाई, उनको पता होना चाहिए ना, ये है इमरान खान का बाप। नहीं नहीं, ए देखो आमिर साहब, ए उदा प्यो है, नाम जानते हैं आप इसका? ये ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ इमरान, ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ हाँ, ਕਾਬਕ नहीं। ਜੇ ਲੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ नहीं ਲੜਾਂਗੇ नहीं ਤੁਹਾਡੀ नहीं नहीं, ਖਾਤਰ, एक ਤੁਹਾਡੀ एक ਮਿਹਰਬਾਨੀ। मिनट, ये है उसकी माँ शौकत खानम। ये आदमी मियाँ वाली का रहने वाला है, ठीक है, और मियाँ वाली में अहमद हसन, इसका बाप जो था ना शौकत खानम का, वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर था, उसके ऑफिस में इसकी अपॉइंटमेंट हुई। उन्हें मुंडा देखा, उन्हें क्या यार तू मेरी कुड़ी देखी है, इसने शौकत खानम को देखा तो उसने कहा भाई शौकत खानम से शादी करने का तरीका है तो मिर्ज़ई हो जा, तो इसने मिर्ज़ैयत कबूल कर ली। जानते हैं आप ये बात? ये जी इसकी बड़ी बहन है अलीमा। ए लो जी, ताड़ा लीडर दी फोटो, खास किस्म दी फोटो। देखो कंपैरिजन लोगों ने कीता है, कोई फर्क नजर आ रहा है दोनों साइडों पर हैं? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪੁੱਤ ਕੁੱਤੀ ਦਾ। नहीं नहीं, ये प्लीज नहीं, खुदा ना ना नहीं नहीं, ये देखे ना, लोगों ने लिखा हुआ है, कहता है बहुत गद्दारी वाला ड्रामा होगा। अब चाहिए कि पूछना शुरू करें कि 22,000 अरब का कर्जा, $50 बिलियन, सी पैक के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स अमेरिका को क्यों दिए? ठीक है, कोरोना फंड का 900 अरब रुपया गया। गोगी कैसे भागी? पीरनी और बजात की क्या लॉजिक थी? चीनी आटा
और यूरिया किसने ब्लैक में दूसरे मुल्कों को भेजा और पाकिस्तान में फाका को किया, ये देखें जी। हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी तस्वीर है, ये आपको मैं दिखाऊं। ये इसकी बगैरती की, ये मुंह बोलती तस्वीर है इमरान नियाज़ी की बगैरती की। ये जी पाकिस्तान में एक ही एस्ट्रोट्रफ थी हाकी की, नहीं हाकी की एस्ट्रोट्रफ उखाड़ रहे हैं भाई। ये 40 करोड़ रुपए की लगती है एस्ट्रोट्रफ, उसने अपना जलसा करने के लिए पाकिस्तान की एस्ट्रोट्रफ उखाड़ दी।